समस्त को नमस्कार। जय जगन्नाथ। आपण मैंने जानिथिबे सुरभि 2025 रे जो सीनियर पिला माननको पई भारत संबंधी क्वेश्चन आसीबो जोड़ा कि आमर कला संस्कृति विज्ञान इतिहास भूगोल राजनीति विषय रहिबो ताको रिलेटेड करिकी मैं 100टी क्वेश्चन करिछि। आपण माने प्रैक्टिस करंतु। ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 1 देखंतु। ओडिशार प्रमुख शास्त्रीय नृत्यर नाम कोन? सठिक उत्तरटी होछि ओडिसी। भारतर जातीय संगीत जनगण मन किए रचना करथिले? रवीन्द्रनाथ ठाकुर। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर केउं राज्य रे अवस्थित? मध्य प्रदेश। कुचिपुड़ी केउं राज्यर प्रसिद्ध नृत्य शैली? आंध्र प्रदेश। जैन धर्मर प्रथम तीर्थंकर किए थिले? ऋषभनाथ। विश्व प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव केउं राज्य रे पालन करा जाय? नागालैंड। भारतर केउं राज्य चिकनारी कार्य पई प्रसिद्ध? लखनऊ। बौद्ध धर्मर पवित्र ग्रंथ त्रिपटक केउं भाषा रे लिखा जायछि? पाली। मधुबनी चित्रकला भारतर केउं राज्य रे लोकप्रिय? बिहार। महाभारत किए रचना करथिले? महिषी व्यास। भारतनाट्यम केउं राज्यर शास्त्रीय नृत्य? तमिलनाडु। पुरीर जगन्नाथ बा रथयात्रा केउं हिंदू देवतांको समर्पित? भगवान जगन्नाथ। कथक केउं अंचलर शास्त्रीय नृत्य? उत्तर भारत। ओणम उत्सव मुख्यतः केउं राज्य में पालन करा जाए? केरल। आग्रा फोर्ट किए निर्माण करथिले? अकबर। विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुंफा केउंठारे अवस्थित? महाराष्ट्र। भारतर केउं शास्त्रीय संगीत उत्तर भारत में प्रचलित? हिंदुस्तानी संगीत। गीतांजलि कहा द्वारा लिखित? रवीन्द्रनाथ ठाकुर। सूर्य मंदिर कोणार्क जोटा केउं राजांक द्वारा निर्मित होइथिला? नरसिंह देव। भारतर जातीय गीत वंदे मातरम किए रचना करथिले? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतर मिसाइल मैन भावरे किए जଣାशुना? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था बा इसरो रो मुख्यालय केउंठारे अवस्थित? बेंगलुरु। चिकित्सा क्षेत्र में किए रोग प्रतिरोधक टीकाकरण रो व्यवस्था करथिले? एडवर्ड जेनर। भारतर प्रथम सैटेलाइट रो नाम कोन? आर्यभट्ट। भारतीय परमाणु कार्यक्रमर जनक भाव में किए जଣାशुना? होमी जहांगीर भाभा। विश्व जल दिवस केबे पालन करा जाए? मार्च 22। भारत में जातीय विज्ञान दिवस केबे पालन करा जाए? फेब्रुआरी 28 तारीख। शब्दर तीव्रता मापिया पई केउं एकक व्यवहृत हुए? डेसिबेल। उद्भिद माने केउं गैस ग्रहण करती? अंगारकाम्ल। भारतर प्रथम चंद्र अभियान नाम कोन? चंद्रयान 1। भारतर प्रथम परमाणु परीक्षा केउंठारे करा जायथिला? पोखरान राजस्थान ठारे। धातुरे केउं गुण थिबारु एहा विद्युतर सुपरिवाही? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आलोक वर्ष काहाकु मापिबार एकक? ना दूरता। केउं वैज्ञानिकंकु जीव विज्ञानर जनक बोली कहा जाए? अरिस्टोटल। जलर रासायनिक प्रतीक कोन? H2O। भारतर केउं सहर को स्पेस सिटी कहा जाए? बेंगलुरु। ईसीजी केउं अंगर कार्यकलाप मापिया पई व्यवहार करा जाए? हृत्पिंड। केउं मौलिक को जीवनर मूलधुआ कहा जाए? जल। वृक्ष मानकर सबुज रंग पई केउं वर्णक दायी? ना क्लोरोफिल। महात्मा गांधी सम्मान रे भारतीय मुद्रा रे कहार प्रतिछवि देखा जाए? सिंह स्तंभ। भारतर लौह मानव भाव में किए जଣାशुना? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत केबे स्वाधीनता हासिल कला? 1947 मसीह। जालियानाबाग हत्याकांड केबे घटिथिला? 1919 मसीह। मोहेंजोदार केउ नदी कूल रे अवस्थित? सिंधु नदी कूल रे। दांडी मार्च किए आरंभ करथिले? महात्मा गांधी। मोगल सम्राट शाहजहां केउ स्थापत्य निर्माण करथिले? ताजमहल। भारतर प्रथम महिला प्रधानमंत्री किए थिले? इंदिरा गांधी। महात्मा गांधी केउ आंदोलन 1942 रे आरंभ करथिले? भारत छाड़ आंदोलन। बुद्ध चरित नामक पुस्तक किए लिखिथिले? अश्व घोष। मोगल सम्राट शाहजहां केउ स्थापत्य निर्माण करथिले? ताजमहल। भारतर प्रथम महिला प्रधानमंत्री किए थिले? इंदिरा गांधी। महात्मा गांधी केउ आंदोलन 1942 रे आरंभ करथिले? भारत छाड़ आंदोलन। बुद्ध चरित नामक पुस्तक किए लिखिथिले? अश्व घोष। हर्षवर्धन राजधानी केउंठारे थिला? कन्नौज रे। महात्मा गांधी को राजनैतिक गुरु किए थिले? गोपाल कृष्ण गोखले। केउं ब्रिटिश भाइसराय बंगाल विभाजन करथिले? लॉर्ड कर्जन। वेदर संख्या केते? 4।
ଭାରତର ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଭାବରେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା? ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। କେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା? 1954 ମସିହାରେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ବୁଦ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ? କୁଶୀନଗର। ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? କଳହଣ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଣିତଜ୍ଞ କିଏ ଥିଲେ? ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି? ରାଜସ୍ଥାନ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି? ଗୋଆ। ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା। କେଉଁ ନଦୀକୁ ବିହାରର ଦୁଃଖ କୁହାଯାଏ? କୋଶି ନଦୀ। ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ରାଜସ୍ଥାନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ପ କ'ଣ? ପଦ୍ମ। ଭାରତର କେଉଁ ସହରକୁ ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲି କୁହାଯାଏ? ବାଙ୍ଗାଲୋର। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପର୍ବତର ଉଦାହରଣ? ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା କେଉଁଠାରେ ହୁଏ? ମୈସିନରାମ, ମେଘାଳୟ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ପାଞ୍ଚ ନଦୀର ଦେଶ କୁହାଯାଏ? ପଞ୍ଜାବ। ଭାରତର କେଉଁ ସହରକୁ ଗୋଲାପୀ ସହର କୁହାଯାଏ? ଜୟପୁର। ସୁନ୍ଦରବନ ଜଙ୍ଗଲ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ କେଉଁଠି? ଗଙ୍ଗା। ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଉପକୂଳ ଥିବା ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି? ଗୁଜରାଟ। ଡାଲ ହ୍ରଦ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ତିବ୍ବତ। ଭାରତର କେଉଁ ମାଟି କପା ଚାଷ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ? କଳା ମାଟି। ଘନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଜନବହୁଳ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି? ବିହାର। ଲୋକଟକ ହ୍ରଦ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମଣିପୁର। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କିଏ? ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଭାରତର ଭୋଟ ଦେବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ? 18 ବର୍ଷ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଥିବା ଚକ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ କେଉଁଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି? ସାରନାଥର ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଭାରତ ସଂସଦରେ କେତୋଟି ସଦନ ଅଛି? 2ଟି। ଗୋଟେ ଲୋକସଭା, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭା। ସତ୍ୟହମ୍ୟ ଜୟତେ କେଉଁଠାରୁ ନିଆଯାଇଛି? ମଣ୍ଡୁକ ଉପନିଷଦ। ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ। ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି? ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି? 6ଟି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା? 26 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ଜଣେ ସାଂସଦ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ ଦରକାର? 25 ବର୍ଷ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଥିବା କେଶରୀ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ସୂଚାଏ? ସାହସ ଓ ବଳିଦାନ। ସମାନତା ଅଧିକାର ଭାରତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦର କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଅଛି? ଅନୁଚ୍ଛେଦ 14। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଅନୁସୂଚୀ ବା ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି? 12ଟି। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବିଶ୍ୱ ମାନବ ଅଧିକାର ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଡିସେମ୍ବର 10। କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସମ୍ବିଧାନର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା? ଅନୁଚ୍ଛେଦ 32। 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।